Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Шамсир Сафар. Сейчас мы находимся в цветочной выставке Неки Бикор, которая организовывается уже 4-й год. И в этот раз наша выставка проходит в рамках фестиваля, грандиозного мероприятия, которое называется Навруз Фест. سلام علیکم افلاور شب مدت 3 سال میشه که در فستیوال اشتراک کردیم ما تشکیل کنندگان همین فستیوال به نهایت شدیم و ما محکومش دگردن فستیوال پسند اومدگی میخوایم هر سال همین تشکیل شدن گیرم. Всем привет! Мы сегодня на ежегодной ярмарке Неки Бикор, Навруз Фест. Всех ждем. Меня зовут Фируза. Здесь мои работы. بسیار سپاسگزار هستم که از خان مظفر از این برنامه بسیار خوبی که برگزار کردم. خیلی خوشحالم که تونستم توی این خیریه شرکت کنم و امیدوارم